Alors. J'arrive dans quelques instants, chers amis, je suis en train de me préparer.
je vous vois dans le chat. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Dark Naruto, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sherlock Holmes Crime and Punishment. Alors, la dernière fois, il y avait une coupure de... Voilà. Donc je disais, la dernière fois, on s'était laissé à l'enquête du... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. La dernière fois, on s'était laissé aux tragédies à Kew Garden. Du coup, j'ai arrêté la femme qui avait manipulé... Comment expliquer? Qui avait manipulé Henry... Enfin, qui avait manipulé un homme pour pouvoir tuer le père qui gardait Kew Garden. Et qui du coup... ça l'a... Et qui du coup... le père est mort à cause des plantes toxiques. Le mec qui s'est fait manipuler par la femme s'est suicidé en essayant de sauver la femme qui l'a manipulé. Mais vu que j'ai condamné la femme a voulu se suicider. Je l'ai empêché de se suicider pour l'emmener en prison. Donc voilà. Si je vous montre ce que j'ai fait, c'est parce que mon live s'est coupé. J'avais l'impression que mon live s'était coupé à la fin, au moment où il y avait une panne de réseau. Donc du coup, je sais pas, j'en ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu si la fin vous la voyez ou pas. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde tout à l'heure si vous avez la fin. Mais sinon, au final, j'ai mis en tôle la madame. Allez, sur ce, nous allons continuer. Et on était au chapitre 6. Secret au clair de lune.
Ah. Donc voilà, on s'était laissé ici. Holmes, poor little Wiggins needs our help. Je te le fais pas dire. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. J'ai débloqué un succès déverrouillé qui s'appelle Cynophile. Cynophile ou non, Cynophile, un truc du genre. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Ok, d'accord. Elle, toujours au même endroit, elle change pas de place. Je regarde. Ah, une lettre. Regardons qu'est-ce que ça nous dit. Une plante pour arme du crime. Sensationnel, un meurtre d'un genre nouveau. L'arsenal de nos criminels modernes se dote de plantes empoisonnées. À Kew Garden, une ravissante jeune femme de mèche avec un collègue a orchestré l'odieux assassinat de Monsieur Montag Dune, leur directeur. Un seul détective a été capable de découvrir cette infâme machination derrière une apparente crise cardiaque. Ce détective a pour nom Sherlock Holmes. Eh oui, Sherlock Holmes, il résout toujours tout. Et il sauve la vie des gens, il ne les tue pas. Ok, on va faire ça. Allons à Half Moon Street. Alors... Wow. Oh, clair de lune. Ah, et on a une lanterne avec nous. La route est un petit peu sale. Pourquoi il y a de la boue alors que les routes sont sur des pavés? Ah, c'est la limite de la map. Excusez-moi. Faut que je parle à WhatsApp? Holmes, poor little... Non. Il faut que j'aille par là en fait. Je peux voir. Il fait bien heure, dis donc. Ah, c'est ici que je devrais aller. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The two men here, both shot. The stabbed fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from.
But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Ok. Mr. Holmes, I had no doubt about this case, but now that you are here... On va fouiller les cadavres. Je peux pas fouiller là. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Vicotti must have done some time there. il est mort en souriant. On peut dire qu'il a une bonne mort. Brian Vicotti suffered greatly. What a terrible way to die. Horrible, je sais pas, mais au moins il a l'air content d'être mort en tout cas. Ah, il y a quelque chose à voir là, une perche. A fairly long pole with a forked end. Ah, il y a un objet à utiliser plus tard. Kenneth Butler. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Clé. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Vision de l'aigle. Pavé, objet coincé, morceau de bois. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Ok. Ah, Wiggins. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Mais oui, il va bien. Je suis sûr que c'est pas lui. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story?
On va identifier son profil. Alors... Médaille, balaclava, guerre de Crimée, vétéran de guerre. Claudication. Je connais pas son nouveau mot. Quelque chose... Ah, j'ai raté quelque chose. Il en manque un. Oui. Ah là. Vie humble. Ok. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. On a déjà un indice. Ryan Turner, la soixantaine, est un vétéran de la guerre de Crimée, ce qu'il ne manque jamais de rappeler. C'est sans doute à la guerre qu'il s'est fait cette blessure à la jambe qui le fait claudiquer. Il mène une vie assez miséreuse. Ok. Et c'est tout. I'm so glad that the murderer has been caught. Ok. Alors c'est quoi la petite indice? J'en ai beaucoup. Monsieur Turner a affirmé être resté à la fenêtre de son appartement jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, Marot a précisé n'avoir vu personne à la fenêtre. Fouillez l'appartement de Turner. C'est un menteur, à ce général. Bon, lui, je vais voir après s'il va me poser une question ou pas. High Class Thornton Shoe Repair. Ah, bonjour madame. Polly Powell. Une fleuriste. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Ah, on peut pas vérifier son profil. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand.
He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street, prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Donner la scène des crimes et parler au témoin. Such a young man, and already a murderer. Honnêtement, un gamin qui sait porter un flingue, je pense pas que c'est... Ah merde, c'est la limite de la map. Ok. Je pense pas qu'il est vraiment capable de tuer quelqu'un, je pense. Parce qu'honnêtement... Con Franklin... Wholesale Clothing... Whitechapel High Street. Et ça c'est le bout de la map aussi ou... Ouais, c'est pareil. Il faut que je lui demande de... Ouais. Je vais parler à propos de sa fenêtre. Et après on va aller au Scotland Yard. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Objection. Contradiction de Turner. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Ah. C'est très modeste en effet. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Le feu, les cendres, papier brûlé. Ah, papier brûlé. Page. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ouais. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Et la canne.
perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Donc il était en bas. Il nous cache quelque chose. Alors, table de la cuisine, le couteau de cuisine. This kitchen knife is quite sharp. C'est un très grand couteau de cuisine à l'époque. Table de cuisine, miettes, poussière de papier. Ah, poussière de There are papier. pieces of shredded paper scattered over the table. His kitchen knife was used to cut the paper. Ok. Et la fenêtre. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. On voit bel et bien le cadavre. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Ah, faut imaginer la scène. Ouf. Ah ok, c'est la scène du pépé. Alors, je crois que 1, il a pris sa canne. 2, il est parti. Il a ouvert la fenêtre. Il a cassé sa canne en voulant comme qu'il a voulu descendre. Puis il a rangé sa canne. Et il a pris quelque chose. Pour qu'après, il a coupé du papier au couteau. Et après, il a jeté le papier. Après, il a jeté quelque chose au feu. Ça m'a l'air d'être ça. Jouons la séquence. Donc voilà, il a entendu du bruit. Il prend sa canne. Il va aller ouvrir la fenêtre pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc du coup, il a vu les cadavres et tout ça. Maintenant, il va descendre en bas pour aller voir de plus près. Par contre, ça met du temps, hein. Mais je crois que j'ai tout bon. J'ai bien vérifié les séquences du crime. Donc voilà, il arrive là. Et c'est à ce moment précis que sa canne est cassée. Voilà, son bout de canne fut cassé. Vu que sa canne est cassée, il ne s'est pas appuyé sur sa canne. Du coup, il a pu revenir rentrer chez lui avec sa canne brisée. Donc du coup, il a rangé et il a pris quelque chose à l'étagère.
arrange. Et il a pris quelque chose ici. Ensuite, il est parti couper quelque chose avec les papiers. Voilà. Et en dernier, il est parti les jeter au feu. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Ah, telle est la question pour un champion. Qu'a-t-il trouvé? Vision d'aigle, livre, traces graisseuses. Ah, ah. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Ok. Vu qu'on a tout fouillé chez lui, on va peut-être poser la question à propos de l'objet qu'il a volé. Qu'il a repris au cadavre. Allez à la fenêtre. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Faut... Malgré mon âge et quand la situation l'exige, monsieur Holmes, je marche très vite. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Objection. J'ai été sincère. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then, and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that.
although I must return this bracelet to its rightful owner. Remonter la piste du bracelet. Donc ça du coup c'est achevé. That's why it's better to stay at home at night. Tout à fait. Il a raison. Du coup. Comment je peux faire ça? Consulter les archives. Ah, maintenant je dois aller chez moi. Enfin, avant d'aller chez moi, je vais aller à Scotland Yard. Poser des questions. On va poser des questions à celui qui s'est fait arrêter. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Merci, Lestrade. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Je mettrai cher Watson. Oh, c'est trop fort. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Oh, tiens, un petit pistolet. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Elle est chargée en plus. Ouais, on voit qu'il y a... Ah. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Donc il y a bel et bien eu 2 coups de feu. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Une pomme. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Ok, mais on a déjà un indice. Des coups de feu différents. Deux victimes. Ok. Deux victimes. Non. Ok. Aucun butin, témoignage. Ok. Preuve accablante. Les dépositions des témoins et l'arme du crime pointent toutes vers un unique coupable, Leighton Chapman. Ok. Double assassinat. Kenneth Butler et Bernard Vercotti ont été victimes d'un double assassinat perpétré par une seule personne. Ça oui. Coup de feu simultané. Si Turner a entendu une différence entre les 2 coups de feu, c'est qu'en réalité 3 coups ont été tirés. Un premier isolé, puis 2 simultanément juste après.
J'ai les tirs croisés. Coup de feu simultané. Apparemment c'est pas ça. Il faut qu'on ait plus d'indices pour savoir. Nathan Chapman, je vous pose la question. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Tu vas tout me dire, mais avant, il faut que je t'identifie ton profil. Une cicatrice profonde, bagarre occasionnelle, agrandie dans la rue. Bah, comme Wiggins, je suppose. Ah. Arresté à l'arrestation, tête brûlée. Ouais. Écharpe élégante, mode de la ville, travail reposant, gratte-papier. Ah, un gratte-papier. Tatouage de la prison, a fait de la prison, a commis un crime. Portrait complet. Ah! Bon, on va essayer d'en savoir plus. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him.
Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Objection. Co-détenu à Westgate. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Ok. Interroger le lecteur et inspecter ses affaires, c'est achevé. Ok. Donc ça, il faut que j'aille chez moi pour savoir ce que c'est. Frère aîné de Wiggins, la vingtaine, Layton a grandi dans la rue. Irrécupérable, tête brûlée, il a commis un crime qui lui a valu d'être enfermé. À la prison de Westgate, il a maintenant abandonné l'école de la rue et vit sans doute en tant qu'employé d'un bureau londonien quelconque. Ok. Enquêter sur le bracelet antique et terminer comment il est arrivé jusqu'à Orphan Street. Il faut examiner les corps et reconstituer la scène. Ok. Bon, on va d'abord chez moi. Enfin, chez Holmes plutôt. Alors. Chercher le bracelet. Un bracelet antique en or trouvé dans l'appartement de M. Turner est décoré de têtes de mouflons aisément reconnaissables. That... Non. C'est pas là. That... Non. Les soviétiques cherchent par tous les moyens à s'accaparer la technologie américaine. Car les États-Unis ont une avance considérable sur la pays. C'est pas ça non plus. Alors là, je sais pas. Le voici qui met dans
les années 80. Je ne sais pas trop où ça se Il reprenait trouve. depuis longtemps le visage du cavalier. Il était son propre parent musicien. Ça c'est sûr que c'est pas Tom normalement. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il est au clocher du hameau ski, là où il a toujours vécu. Dans ce bâtiment où les anciens officiers du KGB avaient, et ont toujours, leurs appartements de fonction. L'ancien colonel accepte de nous parler de l'une des missions les moins connues du KGB. Le vol des secrets scientifiques et technologiques dans les pays de l'Ouest à des fins civiles et militaires. Meurtre à Whitechapel, non. C'est pas ça. That is. Leur mission c'était d'entrer en relation avec des gens importants et d'arriver à les corrompre. En échange de 2 bouteilles de cognac, on devait mettre la main sur une technologie qui valait des millions de dollars. Mais dans les années 80, C'est pas dans les journaux. cette technologie va brutalement s'arrêter. Ah, punaise. C'est bon, on l'a trouvé. En règle la machine. C'était le deuxième. Ces magnifiques bijoux antiques ne sont qu'une partie de la collection trésor hellénistique. En illustration, un bracelet, un collier et une bague tout droit en or massif représentant 5 têtes de mouflons. Les 5 mouflons de Mytilène ont disparu du musée depuis 1885. Ah ouais. Here it is. I need to continue my research in my archives. C'est-à-dire... Le commissaire divisionnaire Raymond Marc est chargé de superviser. Ah. Ok. Un matin de novembre 1980, il dépose son parti. En ouvrant les enveloppes, 1885. par 2 canaux différents, un agent du KGB posé du service, un certain... Un vol trésor hellénistique a eu lieu hier soir alors qu'ils étaient acheminés en cap depuis le British Museum à destination de l'exposition de beaux-arts de Clatford. Kenneth Butler, prêteur sur gage à Church Street, a contacté Scotland Yard cette nuit pour signaler qu'un individu avait tenté de lui vendre une collection d'art historique. La police a depuis appréhendé l'homme, un voleur professionnel du nom de Vincent Follet, qui cherchait à quitter Londres par voie maritime. Il a été formellement reconnu par le cocher du cap transportant la dite collection. Vincent Follet a refusé d'avouer l'emplacement du reste des trésors. Il a été incarcéré, mais on ignore encore où se trouve son butin. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Prêteur sur gage. Ah. Ah ben la clé c'est ce qui permet donc du coup d'ouvrir sa boutique. Enquête sur le bracelet antique et déterminer comment il est arrivé jusqu'à Holmes Street. Okay. On y va. Ah, Watson m'attend derrière les grilles. Pourquoi pas. Vous allez bien, monsieur? Ah, c'est génial. On voit qu'il y en a un qui danse. C'est un bar. Ballard Pint. Ah ouais. Intéressant. Ah, c'est ici. Eh ben. Si ça c'est confortable pour dormir. Bonjour les mal dodo. Hein. Utilisons la clé.
Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Le seul qui doit être au courant, c'est le directeur de la DST, Marcel Chalet. Étagère. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Un objet à utiliser. Étagère. Ça en fait des horloges ici. Il y a même la bourgeoise. Ah non, A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Marcel Chalet préfère donner en nom le code à la clé. Un nom anglais. Encore utilisé. Ce sera Farewell, qui veut dire adieu. Ah, comptoir. Vous savez, le plus grand secret de l'opération, car les premières informations sont ultra sensibles. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Les trois quarts des secrets volés par le KGB ont été sur le territoire américain. Lettre de Brian Verconti. Salut Kenneth, je me rappelle que tu m'as parlé de 3 antiquités grecques, des bijoux en or avec des têtes de mouflons. Tu les as toujours? Figure-toi que j'ai trouvé un daim huppé qui raffole de cette breloque. Il est prêt à raquer une petite fortune. Je peux te faire rencontrer cette tirelire sur pattes contre une part du gâteau. Je t'attendrai dimanche soir au carrefour de Great Alley et de Old Moon Street avant le feu d'artifice. Brian Verconti. Il y a eu un rendez-vous. Remonter la piste du bracelet achevé. Okay. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Du coup. Depuis le 10 mai 1981, le pays a un nouveau président, un socialiste. Qu'est-ce qu'il dit? La personne que Leighton Chapman décrit dans son témoignage est un pur produit de son imagination créée pour se disculper. Non. Ouais, ils me disent que c'est pas ça. Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Le crime de Old Moon Street est peut-être lié à la recherche des trésors hellénistiques disparus. Monsieur Turner a amassé le bracelet juste après le meurtre, mais il manque encore la bague. Ouais. Ah. Leighton Chapman connaissait sa victime et a pu tuer pour un motif personnel. Pour l'instant, on n'en sait pas encore plus. A flare pistol. Alors là maintenant, il y a peut-être eu un échange de tirs entre Kenneth Butler et Brian Verconti sur Old Moon Street. Il faut examiner les corps et reconstituer la scène.
Eh ben, il faut qu'on aille à Holmes Street. C'est parti. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. On se calme. On se calme. Ah, F. Alors, découvrez laquelle. C'est qui a tiré en premier? Ça doit être lui. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. This should be useful. On va utiliser la grande perche pour vérifier s'il y a un tir, s'il y a une tire de balle dans le mur. Nothing interesting here. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien? Ah ouais. Le mur a Nothing l'air interesting intact. here. Le mur est intact, donc ce qui veut dire que c'est pas lui qui a tiré, mais lui. Alors lui, on va voir s'il a tiré. Là, je vois rien. Il y a un trou là. Non? La date d'entrée dans l'examen. 28 et 965. Les dossiers employés du commerce extérieur. La police d'écran est marquée à cette année de province. Il a tiré entre le... Là, voilà. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Situé tir croisé achevé. Un troisième coup de feu. Kenneth Belter et Brian Varcotis sont morts en s'entretuant chacun muni d'une arme. L'une des deux a disparu. Ouais. Il y a eu des échanges de tirs.
Non, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose non plus. Bon, on verra après. Ah, c'est. Le témoignage de Layton selon lequel un homme en veste était présent sur les lieux devient crédible. Les 3 coups de feu prouvent qu'un deuxième revolver a été utilisé. Ah, il n'a pas été retrouvé. Reconstituer le trajet de Marot avec une lampe. Ok. Le trajet de Marot avec une lampe. C'est-à-dire qu'il y a des traces là. Parler au brigadier Marot et déterminer s'il a pu manquer une personne tapie dans l'ombre de Holmes Street lors du crime. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Ah, trop fort. On incarne le policier et on doit... Et on doit trouver Holmes. Voilà. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Okay. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. La DSP n'est pas censée opérer à l'étranger. Elle n'a aucun agent en poste dans le pays. Là, ne connaît qu'un homme, capable de remplir une mission aussi délicate et risquée. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. La clé de l'affaire Farwell, un homme de l'ombre. C'est achevé. Il a toujours refusé de témoigner Indice. sur sa Même 37 ans après, il préfère ne pas montrer son visage. En 1980, au début de l'affaire, Si l'on postule qu'il y avait une autre personne sur Half Moon Street au moment du crime, elle ne pouvait ni reculer ni avancer. Sa seule issue était de grimper, reconstituant l'action en simulant l'éclat du feu d'artifice décrit par Layton et tentant d'escalader le mur. Ah, trouver une lance-fusée, du matériel d'escalade. Ah, ça c'est facile à trouver vu qu'il faut qu'on aille... Maintenant il faut qu'on aille au prêteur sur gage.
These tools are exactly what I need to climb the wall. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Voilà. Il était difficile de déterminer la méthode d'évasion. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Tu vas te calmer. Arrête de juger mon fidèle informateur. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Essayez donc de m'attraper. Trouver un endroit. Je crois que c'est celui-là. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Ah ouais, d'accord, c'est le silence du QTE. Oula. I can barely see anything. Alors là, on sait pas ce qu'il raconte parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Holmes? Are you there? Je sais pas. My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools.
Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Inspecter le grenier. Il ressemblait à ce petit appareil qui est au milieu de la CIA à Washington. Il mesurait à peine quelques Wow, centimètres. ça me fait un slash TP. Alors. Bris de verre. These shards of glass are from the window above. Ouais. Le minuscule appareil était riche en verre. Pour que les documents photographiques soient nets, il fallait respecter It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Veste, tissu bon marché, fibre noire. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Intéressant. Maintenant, il faut que j'aille chez moi pour identifier ce truc. Et normalement, nous arrivons à la fin de la conclusion du meurtre. Alors, comme indice. Leighton est innocent. Nous avons incorporé le témoignage de Leighton Chapman selon lequel le mystérieux individu Alvest aurait participé à la fusillade de Harmon Street. Non, c'est pas ça. Meurtre pour vol. Waouh. Alors là, ça fait déjà la conclusion que c'est lui le meurtre pour vol. Je vais d'abord aller plus loin dans mes recherches. Donc c'est-à-dire que je vais quand même aller chez moi. Aller chez moi, vérifier les échantillons avant de faire une conclusion. Alors on est parti pour l'analyse. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horsehair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Fuss, one little hair. J'adore comment il a voulu. J'adore comment il a voulu prendre l'échantillon de Watson. Oh, comment il est drôle ce Sherlock Holmes. The horsehair is thinner than the hair that we found. This is a most unusual hair. Human hair
is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a Non, y a horse. personne, je A suis seul. hair from a large and exotic animal. Bah non. Et y a moyen. Punaise. Alors, rapport confirmé pour l'animal exotique. L'homme qui s'est enfui après le crime de Holmes Street est peut-être un acrobate de cirque. Il est parvenu à escalader un mur de 10 mètres de haut en quelques secondes. Il a abandonné une veste sur laquelle a été trouvé un poil appartenant à un animal exotique de grande taille. Allez, on va essayer de faire ça. La personne aperçue uniquement par Layton Chapman a fui les lieux du crime en escaladant le mur. C'était un acrobate confirmé. Le criminel a pris une arme sur l'un des cadavres. Demandez à Wiggins de trouver le cirque. Là, ça devient intéressant. Donc là, j'ai plus rien. L'enquête continue. Ne soyons pas actifs dans nos enquêtes. Alors, le bon cirque. J'espère que Wiggins ne va pas se faire accuser par le policier quand même. Une petite équipe d'une demi-douzaine d'ingénieurs est chargée de trouver quelle technologie utiliser avant de les livrer à l'ouest. Décidément. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Hein? Wiggins marque un point, mec. Tu sers strictement à rien. It would be my pleasure to assist. Mec. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Le matin suivant. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Duval Bros, Greatest Show on Earth. The Marvelous Dancing Elephant. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Cirque des frères Duval. Ah bah c'est parti. Non, j'aurais dû d'abord vérifier s'il y a quelque chose de nouveau au télescope.
Aye, you! Stop right there! Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. C'est achevé. Se déguiser pour infiltrer le cirque. Super. Mettre un déguisement approprié pour infiltrer le cirque incognito, un postiche, un costume populaire et un chapeau devraient convenir. Ok. Alors, on est rentré. Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a patient today. It's all right, Watson. I think that I can handle this alone. Ouais, y a pas de problème. Hello, Toby. Même chose. Ah, ici. Toujours pareil. Ça change pas de place. Déguisement. Donc c'est parti. On va mettre notre déguisement d'habitude. Voilà. Ensuite. Normalement, ça devrait aller comme ça. On n'a pas de lettres. Un costume populaire et un chapeau de convenir. Un postiche? C'est quoi un postiche? I highly doubt that a lockpicker would wear an outfit like this. Ah, okay. Mon Dieu. Ah, quelle horreur. Je crois que c'est mieux. On appelle la moustache. Lunettes, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. Comme ça devrait aller, non? I highly... Ah. Un postiche, un costume populaire.
Ah, il faut un postiche. Mais c'est quoi postiche? Costume populaire et un chapeau devrait convenir. Le chapeau, ben un chapeau comme ça devrait aller, non? C'est une histoire de droit commun. Mais comme défend ses membres du KGB, c'est l'un de ses collègues qui l'interroge. Et il va très vite se poser des questions. Et comme ça. I would be easily recognized without facial hair. Ah, c'est ça, mais apparemment il me faut un postiche. Postiche, ça veut dire une barbe? Allez, on va laisser ça comme ça. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Holmes, I won't be able to join you. I promised to visit a patient today. It's all right, Watson. I think that I can handle this alone. Ce Sherlock Holmes. Et il nous surprendra toujours. Ah, mais postiche, ça voudrait peut-être dire que c'est un faux moustache. C'est ça que ça voudrait dire. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Ok. Ah. Un petit instant, chers amis. Je passe ça. Charles Foley is inside the marquee. Waouh. Franchement, le mec qui sait maintenir un gros éléphant, je lui dis bravo quand même. Oh, chouette musique d'ambiance. C'est pour voir s'il n'y a pas un endroit à visiter ou quoi. Apparemment non. Petit potiron dans une cage, pourquoi pas. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. Nous avons découvert notre bandit, le presse d'imprimeur. Ou la presse, pardon.
This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. Interesting. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. There are enough posters to paste across half of London's walls. Je peux pas monter sur la table. Ah. C'est un aspect majeur de la chute philosophique. On ne comprendra jamais qu'en fonction de ce qui se passe, c'est-à-dire... This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Il me faudra un objet, je crois. À Moscou, des milliers de personnes tombent à bas le KGB. Ah, un blason. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Fondateur de la Tchéka, ancêtre du KGB. Frapper. La chute d'un symbole. On frappe. 6 mois plus tard, Et il y a de la poudre. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right here. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see Sherlock near the chains on a table over there. Open that. Avant, je t'identifie. Clé complète, coffre-fort protégé. Traumatisme récent. Armée, revolver bulldog, assassin. Bague à tête de mouflon, les 5 mouflons limités. Antiquité volée. Okay. Ah. Acrobate. Est-ce que c'est déverrouillé méthodique? Cool. Chef du cirque des frères Duval, c'est un acrobate d'exception qui passe son temps à s'entraîner, mais aussi un homme superstitieux, armé et dangereux. Accessoirement, il aime porter des bijoux. Eh ben, ouvrir la serrure. Allons ouvrir ça. What? Tout tourné. On a le début. J'ai celui-là. Ah, celui-là il bouge. Non, celui-là il est bon. Attendez, je vais quand même voir s'il y a un deuxième. Non, il n'y a pas de deuxième. Ok.
Easy. Donc là, je suppose que je dois lui dire... I need to find out what's behind this Charles Foley. Ah. Alors, antiquité disparue avec bague antique, non. Non plus. Charles Foley porte une bague antique dernier élément des 5 mouflons de méthylène ainsi qu'un revolver glissé sur la ceinture. C'est la preuve que Charles Foley est notre mystérieux homme à la veste qui s'est enfui avec agilité après le crime de Old Moon Street. Yeah. Coup de feu simultané, échange de tirs, Langton est innocent, mobile le butin, disparition extraordinaire. Bon, ça malheureusement, ça me dit pas plus. Explorer le cycle et faire connaissance avec Charles Foley. Ah, donc c'est de l'exploration maintenant. La porte était entrouverte, c'est bizarre. Charles Foley. C'est ça qui fait du bruit. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Prison pour vol. Tout. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Prison pour vol. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. Voilà. What? Oh non, on n'aime pas qu'il y a... Tout fonctionne dans...
Oui, le jeu fonctionne. Tiens, c'est bizarre que mon Steam a un problème. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Manoir de Notting Hill. Trouver et examiner la serrure secrète dans le manoir de Notting Hill. Ok. Trouver et examiner la serrure secrète dans le manoir de Notting Hill. Ok, d'accord. Ben on y va. Oh purée. J'espère que j'ai pas un problème sur Steam. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Ouf. Alors là. Je vais mettre ça comme ça. Ah, il y en a deux. Et en plus, ça bouge. Ça m'a l'air correct. Mais pas celui-là. C'est encore lui qui pose problème, je crois. Good. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Le manoir est abandonné. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Ce fut pas difficile à trouver le coffre, dis donc. So, that's the lock I must open tonight. Let me see.
Oh mon dieu. Oh purée. Alors là... Ok. Regarde s'il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Ça c'est bon. Ça c'est merveilleux. Bon. Mais il y a des... Alors attendez, je vais faire dans le sens comme ça. Voilà, c'est qui? Tac, 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 tac. Voilà. What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Piéger le manoir. Trouver, examiner la serrure du manoir achevé. These are the marks of ineffectual lock-picking attempts. Ok. Maintenant, il faut piéger le manoir. This door is a perfect means of escape in an emergency. A solid rope. This chair is very solid and well made. This should be useful. J'ai pris toute la totalité de la chaise au fond de ma poche. Logique. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. The door is now blocked. This should be useful. J'ai une corde. The ground floor window is a perfect way to escape the police. That is quite a heavy cupboard. This works very well. No one will escape through this window now. J'adore parce que on était censé
wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Ok. Tapis. Oh, that's a lovely old carpet. Alors le tapis, on ne sait pas comment on va l'utiliser. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ah. This is the perfect place to set a trap. Donc ça, c'est ce qui permettrait d'utiliser le tapis. Non? Oh, that's a... Non. D'accord. A simple but rather attractive bead necklace. This should be useful. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Et vu que j'ai mis les perles, faut cacher les perles sous un tapis. Non? Ah. This hatch leads to a cellar. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Eh ben, c'est là qu'il faut le tapis. This should be useful. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Bah là de toute façon je pense que tout est bon. Il y en a un qui Any stole. thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his C'est dévrayé, companions. maison hantée. Lol. Maison hantée, MDR.
Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Tu vaux pas mieux que les flics. Lol. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Pigeon manoir est achevé. Don't move, you flim-flammer. Carambouilleux. J'adore les insultes de Watson. Coffre précieux et antiquité disparue. Ah, la conclusion. Les antiquités découvertes dans le coffre secret du manoir abandonné de Notting Hill constituent la collection des trésors hellénistiques volés en 1885. On la croyait disparue. Et c'est la vengeance de Foley. Je veux juste voir si tout est bon. Résoudre le crime de Half Moon Street. Ouais, tout est bon. Donc nous allons pouvoir faire la conclusion. Charles Foley est l'orchestrateur du vol des trésors hellénistiques liés au double assassinat de Half Moon Street. Leighton Chapman a été témoin du crime. Charles Foley sera incarcéré pour avoir organisé un vol de grande envergure puisqu'il n'est pas directement coupable de sa peine s'en trouvera allégée et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors antiques et il mérite la potence. Alors là, évidemment, on va le condamner vu que c'est lui qui a tout manigancé et que deux personnes sont mortes et que du coup on a accusé du coup ils ont accusé la mauvaise personne. Donc on va plutôt condamner lui qui a concocté et mis en œuvre une vengeance machiavélique sans oublier le vol de précieux trésors antique, il mérite la potence. Yep. On le condamne. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street.
Avec son costume de bandit. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Nous mettons maintenant le cap vers le nord pour rejoindre les îles Caroline au centre de la Micronésie. 500 atolls de coralliens. So, you're interested in Russian literature now? Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor,
Does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Wait, what? Une voisine? Jamais entendu. Roger, son frère aîné, Charles Follet, a concocté et mis en œuvre un plan machiavélique qui a fait 2 morts et failli falloir la perpétuité à un innocent. En réalité, son groupe a été engagé par les Merrymen qui manigancent une révolution à Londres. En outre, c'est aussi l'orchestrateur d'un vol de précieux trésors antiques appartenant au British Museum. Il encourt la pendaison. Et oui. Indice trouvé 18 sur 18. Conclusion, vengeance de Follet. C'est cool. Choix moral, condamné Follet. Et ben je classe l'affaire. Et nous allons... Votre éthique. Chantre de la loi. Ah ben c'est pas mal. Suicide des oreilles. Ouh. Eh ben, je suis content de l'avoir fini. Punaise. Crime and Punishment. Ah, est-ce que ça continue? Le pacifique les plus grands, mais aussi les plus profonds océans du globe, et ces eaux sont parcourues par les plus grands des habitants des mers. C'est sa diversité qui en fait un océan incomparable. Rares sont les régions du monde qui fascinent autant. Et apparemment ça ne continue pas, c'est juste pour montrer c'est juste pour montrer Sherlock Holmes en train de fumer une bonne clope devant la cheminée. Crime and Punishment. Crime and Punishment. Baker Street, c'est là où je suis. Votre éthique, chantre de la loi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, il y a eu 6 chapitres dans le jeu, et honnêtement, les choix que j'avais fait un condamné, j'avais choisir la justice aveugle. Ouais, c'est ça. Garot, j'avais condamné Garot.
Ici, j'avais absoudre le capitaine. Ici, j'avais condamné Miss White et je l'avais sauvée parce qu'elle a voulu se suicider. Et le dernier, vengeance de Foley, j'ai condamné Foley. Chantre de la loi. Ben, franchement, je suis bien content de Crime et Punishment. Ok. Ok. Bon ben voilà, chers amis, j'espère que la fin du jeu de Crime and Punishment Sherlock Holmes vous aura plu. Franchement, j'ai bien aimé tout ce qui est histoire de Sherlock Holmes. Je sais très bien que quand on crée des jeux vidéo, parfois c'est moitié réel et moitié faux. Mais honnêtement, j'adore Frogware qu'ils ont fait ce jeu Sherlock Holmes. Et franchement, c'est stylé, c'est vraiment pas mal. Les énigmes sont bien faits. Et les choix sont vraiment très cool. Et en plus, on a des cinématiques. Et franchement, j'ai vraiment rien à dire. J'ai vraiment aimé. Même l'ambiance des musiques sont bien faits. Et voilà. Le gameplay était cool, graphiquement ça va, ça passe. C'est pas un jeu qui bug comme l'ancien que j'ai voulu vous faire avec le testament de Sherlock Holmes, mais voilà. Vu que j'ai fini le jeu Crime and Punishment, on va pouvoir commencer un autre jeu détective, mais ça ce sera lundi. Vu que demain, le dimanche, c'est repos pour moi. Lundi, ce sera un autre jeu détective que je vous ferai. Et le premier, et quand on arrivera au 1er octobre, je commence déjà un jeu d'horreur. Vu que de toute façon, on va arriver bientôt au jour d'Halloween. Et voilà. Et j'ai des jeux prévus pour le mois d'octobre. Et j'espère que vous serez là pour venir me voir jouer à des jeux d'horreur et se faire flipper. Voilà. Que je réfléchisse. Oui, d'ailleurs aussi, j'ai même pas pu finir le testament de Sherlock Holmes. Euh, je, Franchement, le testament de Sherlock Holmes, c'est un jeu qui dure longtemps que le Crime and Punishment, que je l'ai fini en à peine 6 chapitres, mais je pense qu'il y en a que 6 à voir. Mais franchement, les choix que j'avais faits, les choix que j'avais faits sont quand même pas mal, je trouve. Dites-le moi en commentaire dites-le moi en commentaire pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. D'ailleurs, le Crime and Punishment, si vous avez vu la fin, que Watson ils disent qu'il va y avoir une voisine et que Sherlock il dit une voisine, mais ça fait référence à la suite de Sherlock Holmes qui est le Devilto, j'arrive pas à prononcer, excusez-moi, le Devilto auteur. Qui je pense que Frogware, c'est pas eux qui ont développé la suite de Sherlock Holmes, me semble-t-il, mais c'est d'autres développeurs qui l'ont fait. La suite de Sherlock Holmes, ça je vous le ferai l'année prochaine. Donc l'année prochaine, vous aurez la suite de Sherlock Holmes. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous et à tous, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez la rediff de mon live. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications pour voir les nouvelles vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir.
Du coup, on se retrouve lundi pour un nouveau jeu détective et je et je vais vous le dire clairement que le jeu que je vais vous faire sera en anglais. Tant pis, mais c'est comme ça. Tant pis, mais c'est malheureusement comme ça. Donc lundi, je vous ferai un jeu en anglais en détective, mais voilà. Malheureusement, je tombe sur des développeurs qui font des bons jeux, mais qui ne mettent pas des traductions françaises, et ça, je trouve ça assez dommage. Mais c'est pas grave. Du moment que je vous montre le jeu et son gameplay, et aussi au moins on va apprendre ensemble l'anglais. On va apprendre ensemble l'anglais. Voilà. C'est comme dans Beholder 2, ils ont sorti le jeu en anglais, mais on sait pas quand ils vont nous mettre la traduction française, donc voilà. Allez, on se retrouve lundi pour un nouveau jeu détective. Le début octobre, on se retrouvera pour un jeu, on va dire horreur, mais c'est pas vraiment horreur, mais vous le verrez par vous-même. Allez, sur ce, je vous dis bye bye.